Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis très content d'être avec vous dans cette nouvelle leçon qui sera consacrée au type de phrase. أنواع الجمل. أنواع الجمل في اللغة الفرنسية. قبل ما نبدأ هذا الدرس اللي هو أصلا هذا الدرس غيكون كمدخل أنكم تقدروا تعتمدوا على نفسكم بوحدكم في تكوين جمل بسيطة. هذا غيكون كمدخل. لكن إلا بغيتوا توصلوا لهذه الدرجة أنكم تقدروا تكونوا جمل بسيطة بوحدكم، وهذا اللي كنعمل عليه في الفيديوهات عن طريق وضع دروس متسلسلة، لابد أنكم ترجعوا إلى تصريف الأفعال. أول شرط أنكم تكونوا عارفين تصريف الأفعال. إلا كنتوا عارفين تصريف الأفعال وشتيو الفيديوهات السابقة سي تري بيان اي سي اكسيلون، ولكن لما كنتوا شتيوهم فضروري أنكم ترجعوا لهم حتى تضبطوا تصريف الأفعال في الأزمنة الرئيسية اللي غنعتمدوا عليها. عاد كملوا هذه السلسلة حتى نوصلوا بكم إن شاء الله إلى أنكم تكونوا قادرين إلى تكوين جمل مفيدة بوحدكم بإذن الله عز وجل. غير ليسونسيال أنكم بداو الفيديو وساليوه حتى الآخر، أن كل معلومة كنعطيها فهي مهمة ومهمة جدا. بداو على بركة الله. لي تيب دو فراز، أنواع الجمل. أنواع الجمل في اللغة الفرنسية كاين 4 أنواع من الجمل. كاين 4 أنواع من الجمل، وهاد الأربع أنواع من الجمل دائما كتبدا بلا ماجيسكول au niveau de l'écrit، كتبدا بلا ماجيسكول وكتسالي بلا بونكتواسيون، soit point d'interrogation, point d'exclamation. ضروري الجملة في اللغة الفرنسية في l'écrit خصكم تبداوها بلا ماجيسكول et se termine par une ponctuation. هادشي اللي غنشوفو إن شاء الله. إذا نبداو بأول جملة وهي la phrase déclarative. La phrase déclarative. Donc, هاد la phrase déclarative هي الجملة الخبرية. C'est une phrase qui nous annonce, qui nous déclare, qui nous donne des informations. هاد الجملة هي كتعطينا معلومات، كتعطينا معطيات، كتخبرنا على شيء ما. وهي الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية، هي الأكثر استعمالا. على سبيل المثال، وباش كتميز هاد لا فراز ديكلاراتيف أنها كتسالي بأن بوان. أن بوان. على سبيل المثال، il écrit sa leçon. هذه جملة خبرية. C'est une phrase déclarative لأنها كتعطينا معلومات، كتعطينا une information. C'est bon. Il écrit sa leçon. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? C'est point. C'est point. باش نعرفوها بأن c'est une phrase déclarative se termine par point. Il commence par la majuscule. Il écrit sa leçon, c'est une phrase déclarative. جملة خبرية. La deuxième type de phrase, c'est la phrase interrogative. Interrogative. Cette phrase interrogative وهي الجملة اللي كنستعملو باش نطرحو الأسئلة. أي سؤال فهو كيتسمى une phrase interrogative. Il sert à poser des questions. كنستعملوها باش نطرحو أسئلة. وكتنتهي دائما par le point d'interrogation. Par le point d'interrogation. وكملاحظة إخواني وأخواتي، غنعطيكم هذا النهار ولا في هذا الدرس لي تيب دو فراز، ومن بعد ما نساليو هذا الدرس هذا كل تيب دو فراز غنعطيوه الدرس خاص به حتى تقدروا أنكم تكونوا جمل بسيطة. يعني الدرس المقبل سيكون متعلق بلا فراز ديكلاراتيف. غنناقشوا لا فراز ديكلاراتيف كومون اون فا écrire, quelles sont les règles pour écrire la phrase déclarative. الدرس اللي مولاه la phrase interrogative ainsi de suite. يعني غنمشيو بهذا الترتيب هذا حتى انكم تمكنوا تكونوا جمل في لي فراز ديكلاراتيف وتمكنوا كيفاش تطرحوا اسئله. غير ليسونسيال تبعوا الفيديوهات. الله يجازيكم بخير، وحاولوا انكم تضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد وما تضيعوش حتى شي حلقه. Donc la phrase interrogative
sert à poser une question. Alors ici, à la phrase interrogative, je peux écrire même cette phrase, à la phrase à dire ou il y a phrase interrogative. Je vais dire, il écrit ça, le son. C'est bon. وغندير لا point d'interrogation. غير الفرق بين هذه وهذه في l'intonation ديالي. Regardez bien. Et écoutez bien. Il écrit sa leçon. Il a écrit sa leçon. Hein? Alors j'ai posé une question. Donc point d'interrogation. Mais ici j'ai dit, il écrit sa leçon. Il écrit sa leçon. J'ai donné une information. La phrase interrogative يمكن لي نكتبها بطرق مختلفة. نقدر أنني نغير les places du verbe avec le sujet. La version de sujet. Alors je vais commencer par le verbe. Je dis écrit-il sa leçon. Je vais mettre le point d'interrogation. Écrit-il sa leçon? Alors c'est une question. C'est une question. Aussi, je peux utiliser les mots interrogatifs comme quand, comment, est-ce que, هادشي غنشوفو إن شاء الله في الدروس السابقة المقبلة إن شاء الله. Donc, ce qu'il faut retenir, bien, la phrase déclarative, كتعطينا معلومات, كتعطينا des informations. Elle commence par la majuscule, se termine par le point. La phrase interrogative commence par la majuscule et se termine par le point d'interrogation. Et elle sert à nous donner, à poser des questions. كنستعملوها باش نطرحوا أسئلة. نتمنى أن هاد les deux types de phrases, vous l'avez bien compris. On va passer maintenant à la troisième, ou bien au troisième type de phrase. Au troisième type de phrase, les كنسميوها la phrase exclamative. La phrase exclamative. La phrase exclamative. Alors, هاد la phrase exclamative هي la phrase اللي كنعبر بها على مشاعر. سي بون. مثلا تفاجأت في شي حاجة، لاحظت شي حاجة عجبتني، تعجبت في شيء ما أو مكان ما. Alors j'utilise la phrase exclamative. وهاد la phrase exclamative se termine toujours par le point d'exclamation. Le point d'exclamation. Donc, je vais donner un exemple. مثلا شي واحد جا عندي فجأة ولا جاب لي un cadeau. C'est bon. شي واحد جاب لي un cadeau. Je vais lui dire quel beau cadeau. Quel beau cadeau. Hein? Quel beau cadeau. C'est bon. Alors, je ne dois pas oublier point d'exclamation. هنايا تفاجأت، عبرت على واحد الشعور. C'est clair? Alors, quel beau cadeau. C'est clair? C'est une phrase exclamative. La quatrième phrase, c'est la phrase impérative. Impérative وكتسمى كذلك une phrase injonctive. كاين اللي كيقولها une phrase impérative وكاين اللي كيقولها une phrase injonctive. هنايا لا phrase impérative و injonctive هي داك الجملة اللي كنعطيو فيها نصيحة أو كنعطيو فيها ordre أمر. سي بون. كنعطيو فيها نصيحة وكنعطيو فيها أمر. وهذه هاد لا phrase هذه كتسالى بدو تيب دو بونكتواسيون. بعض المرات كنلقى بوان وبعض المرات كنلقى بوان ديكسكلاماسيون. سي كلير؟ الوغ هاد لا فراز هادي باش كتميز؟ كتميز بانها كتبدا بان فيرب، لان فاش غنعطي امر ميمكنليش نستعمل لو برونون بيرسونيل. سي بون؟ ميمكنليش. دونك باغ اكزومبل ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Je dis pas tu fermes la porte. Et là, quand tu fermes la porte, c'est une phrase déclarative. Tu fermes la porte, c'est une phrase déclarative. Mais ici, j'ai dit ferme la porte. Ferme la porte. يعني جملة أمرية. Une phrase impérative ou bien injonctive.
دونك السؤال اللي غيتطرح امتى نستعمل البوان امتى نستعمل بوان ديكسكلاماسيون. Alors je vais écrire la même phrase هنايا غنديرو بوان وهنا غنديرو بوان ديكسكلاماسيون. هنايا je vais dire ferme la porte. Par exemple, c'est bon, ferme la porte, il fait froid, ferme la porte. هنايا c'est un conseil, نصيحة. Ferme la porte. Conseil. هنايا فاش كانت بوان ديكسكلاماسيون ولا فاش درنا بوان ديكسكلاماسيون كتولي جملة أمرية، كنعطي أمر، ان ordre. Ferme la porte. Ferme la porte. Ici, ferme la porte. C'est un conseil. C'est clair? Par exemple, un autre exemple. Fais دير واجباتك، صوب واجباتك. Fais tes devoirs. Fais tes devoirs. Fais tes devoirs. Et je dis aussi fais tes devoirs. Ici, je vais dire fais tes devoirs. C'est un ordre. C'est un ordre. Le conseil, بعض المرات كتكون accompagné par des arguments. بالحجج. C'est bon. Par exemple, désolé, j'ai oublié S ici. Par exemple, je vais lui dire fais tes devoirs, le contrôle est proche. أنجز واجباتك، الامتحان اقترب. Fais tes devoirs, le contrôle est proche. هنايا fais tes devoirs جملة أمرية. نتمنى أنكم تكونوا استوعبتوا هذا الدرس هذا، غير باش تميزوا بين، لأن البونكتواسيون ديال لو بوان كتواجد كذلك في لافراز ديكلاراتيف، باش تميزوا بيناتهم بأن في لافراز امبيراتيف il commence par un verbe. كنبداو بان فيرب، ولكن لا phrase déclarative commence par un sujet. Je fais les devoirs, tu fais les devoirs, il fait les devoirs, Ahmed fait son devoir. كتبدا بلو sujet عاد لي فيرب. مي في لا phrase impérative كنوجدو ديما لو فيرب. كنوجدو ديما لو فيرب. J'espère que vous avez bien compris هاد لا leçon هادي، وإن شاء الله في الدرس المقبل غادي نشوفوا بتفصيل كيفية تكوين لا phrase déclarative، كيفاش نصوبوا une phrase déclarative simple. ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نصوبوا لا phrase interrogative ainsi de suite. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس بشكل كبير، واود ان اشكركم على المتابعه ديالكم الفيديو الى الاخر ما دمتوا كتبعوني لحد الان. وما تنساوش كذلك انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، فهذا يعتبر دعم معنوي لي شخصيا للمجهود الذي اقوم به. فشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.